Pour la création de votre compte Pastel, on va se rendre sur la plateforme Études en France. عندكم الرقم الشخصي تحت برك لا فوتو ولا عندك رقم جواز السفر الفوق ادروات وزيد راح نوري لكم كيفاش راح تعمروا الكونت باستيل تاعكم avec vos informations personnelles وراح نوري لكم كيفاش راح تاجوتيو لي فيشي dans votre compte Pastel وراح نوري لكم كيفاش راح تاجوتيو les lettres de motivation dans votre compte Pastel et aussi les universités le choix des universités dans votre compte Pastel. Donc راح نمد لكم كامل les informations ce qui concerne le compte Pastel بالتدقيق وبالتفصيل باش هكذا يا خوتي ما تتبحروا ما تخافوا ما والو باش كل واحد فيكم قادر يدير لي ديماش لعمره لوحده ما يسحق حتى واحد. دونك تبع معايا الفيديو من ديبي جوسكا لا فان باش هكذا ما تروح لك اي معلومه فيما يخص لا كرياسيون دو كونت باستيل اي لو كونت باستيل اون جينيرال. السلام عليكم خوتي مرحبا بكم جيسبر كو فوزالي بيان. في هذا الفيديو راح نوري لكم كيفاش راح تكرييو لو كونت باستيل ديالكم من بعد ما ليسباس كومبيس فرونس داروا دي نوفيل ميزاجور. دونك راح نشوفوا كيفاش راح نكرييو لو كونت باستيل ا نوفو افيك لي نوفيل ميزاجور دو ليسباس كومبيس فرونس. نفترض انه طالب دار لي ديمارش العام اللي فات وبالتالي لم يتحصل على القبول الجامعي للاسف الشديد، وبالتالي لهذا العام ان شاء الله كي يجي يدير لي ديمارش يقول لك راح نكريي كومبليتمون اون نوفيل بواط راح نبدا كلش من جديد دار من جديد. دونك اسكو سا بو باسي ولا نو؟ في هذه الحاله يا خوتي نو، باسكو لازم تكمل افيك لا بواط اللي كريت بها العام اللي فات، باسكو لا بواط اللي راح تتفاليدا اوبخي دو ليسباس كومبيس فرونسي خوتي هي اللي راح تبقى عندهم. ميم سي راح تكري اون نوفيل بواط افيك اون اوتر بياس ايدونتيتي راح يجبدوك راح يلقاو لا بواط تاعك الاولى. دونك لازم تكمل افيك لا بواط اللي كريتها العام اللي فات ولا العام اللي قبل. فيما يخص الشهادات المؤقته الكثير منكم يسقسيو ويقولوا اسكو ايزاكسبت لي diplômes provisoires ou bien les attestations provisoires. Oui, ils les acceptent يا خوتي. فيما يخص par exemple la licence تاعكم وزيد عندكم لو ماستر ديالكم دونك يقبلوهم يا خوتي يا با دو بروبليم. لكن l'un d'entre vous يا خوتي il a créé un compte Pastel ولكن il n'a pas encore validé le compte هذاك. معناته il n'a pas fait la soumission de dossier auprès de l'espace Campus France pour le traitement de dossier تاعو. دونك هنا même si تعاود créer un deuxième compte il y a pas de souci. Tu auras le choix entre le premier compte les créé ou bien le deuxième compte que tu as créé. Après, le compte que tu vas valider هو qui sera pris en considération de la part l'espace Campus France. qui راح يفاليديو هذاك le compte ما تقدرش تبدل un autre compte. بالنسبة les étudiants اللي داروا لي ديمارش العام اللي فات وبالتالي لم يتحصلوا على قبول الجامعي ولا تحصلوا على قبول الجامعي ولم يتحصلوا على الفيزا وبالتالي ils ont décidé de refaire les démarches pour cette année. Comment ça va se passer avec la liste des universités اللي كاينين thématiques ولا le panier de formation qu'ils ont choisi. هنا le compte il sera initialisé automatiquement à partir du 1er octobre inchallah. Tu peux commencer ou bien tu peux recommencer les démarches ديالك le plus normal du monde كيما صرا والو. لكن راك باغي تموديفي كاش حاجه في الكونت باستيل ديالك دونك لازم تفوت على ليسباس كومبيس فرونس هما اللي راح يديروا لا موديفيكاسيون الكونت باستيل ديالك. ولكن لكن ما درتش لا فاليداسيون الكونت باستيل تاعك tu viens de le créer pour la première fois t'as pas encore validé le compte pastel تاعك قادر تموديفي sans aucun problème et sans aucun souci. ولكن une fois le compte pastel est validé auprès de l'espace Campus France donc هنا لازم تفوت عليهم هما اللي راح يديروا les modifications de quoi que ce soit comme information. Une autre information يا خوتي à rajouter ce qui concerne les frais de dossier كي راح تخلصوا هذوك les frais pour le traitement de dossier ديالكم. Les frais de l'entretien, ils sont inclus dans les frais de dossier. Donc, il ne va pas y avoir un deuxième paiement. Faites juste attention, ya khawti, que la canne راح abandonner la procédure d'IELCOM, il ne va pas y avoir un remboursement derrière. J'espère que j'ai répondu sur le max des questionnaires pour la création de votre compte Pastel ou bien dans votre parcours des démarches Campus France. Donc, on va passer sur notre PC et on va voir كيفاش راح تكريو le compte ديالك. وما تخافوش راح نكون معكم ان شاء الله طول la procédure démarche Campus France باش هكذا ان شاء الله راح تنجحوا الكل باذن الله. Donc pour la création de votre compte Pastel يا خوتي واش راح تحققوا؟ راح تحققوا le passeport تاعكم يا خوتي. Donc كما قلت لكم في الفيديو السابق انه l'espace Campus France ils ont changé les conditions قالوا لك pour créer un compte Pastel لازم يكون عندك le passeport. اما بالنسبه للطلبه اللي داروا la création de leur compte Pastel avec la carte d'identité nationale donc هذوك لازم يتقربوا لاقرب اسباس كومبيس فرونس ليهم. دونك هما ليسباس كومبيس فرونس راح يموديفيو لهم لا بيس ايدونتيتي تاعهم اللي كانت كارت ديدونتيتي فيغ لو باسبور يا خوتي. ولا دوزيام دي شوز يا خوتي راح تسحقوا اون ادريس ميل فاليد وخاصة يا خوتي اتونسيون على لي زيرو كي تطابيو لادريس ميل تاعكم بالك وديروا الغلطات. هذا واش راح نقول لكم يا خوتي. فوالا لا بلاتفورم يا خوتي وين راح نكريو نوتر كونت باستيل. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur je m'inscris. Cliquez voilà, je m'inscris. Donc, sélectionnez l'espace Campus France de votre pays. En anglais, en chinois, les langues. Donc, on va sélectionner l'espace Campus France dans notre pays. Donc, on va sélectionner l'espace Campus France Algérie. في هاد لاكاز راح تحطوا l'adresse mail ديالكم وهنا راح تكونفيرميو l'adresse mail ديالكم وهنا راح تحطوا le nom de famille وهنا autre nom si vous avez d'autres noms de famille وهنا le prénom ديالكم وهنا le sexe تاعكم وهنا la date de naissance هذيا
بالمناسبه يا خاوتي اونتر بارونتيز كيما راكم تشوفوا شاك كاز راني نكليك عليها سي با باسكو حاب نطول ولا مي بور فو دير يا خاوتي عندي مكفوفين في القناه تاعي اللي ما يشوفوش دونك راهم يتبعوا معايا دونك راهم يديروا لي ديماش جو لور فيليسيت بور لو كوراج دونك لازم عليا نكليكي على شاك كاز باش هو السيستم تاعهم راح يقولوا لهم بار اكزومبل الى كليكي بور سات كاز وهاد لا كاز واش راهي حاب تقول دونك لازم عليا ندير هكذا نغلق القوس دونك هنا قال لك لا دات دو نيسونس تاعكم دونك هنا راح تكتبوا لا دات دو نيسونس تاعكم بيي اي تيريتوار دو نيسونس وراح نختاروا الجيري lieu de naissance pays et territoire de nationalité راح نختاروا الجيري وهنا pour finaliser mon compte je remplis avec soin les informations ci-dessus telles quelles apparaissant sur ma pièce d'identité معناته لازم تعمرهم كيما كاينين في لا بيس ايدونتيتي تاعك ولا كيما كاينين في الباسبور ديالك دونك واش راح نختاروا هنا تيب دو بياس ديدونتيتي راح نكليكي سور باسبور بدونا تيتر دو سيجور الكارت ديدونتيتي ما نفهمو ما والو مع ليسباس كومبيس فرانس كل يوم جديد المهم اون فا شوازير لو باسبور يا خاوتي اون كليك سور باسبور دونك هنا قال لك دات ليميت دو فاليديتي راح تكتبوها هنا معناته وقتاش راح يخلص ولا راح يوفى الباسبور تاعكم وهنا نيميرو دو لا بياس ايدونتيتي اون انفورماسيون يا خوتي فيما يخص رقم الباسبور تاعكم باسكو على بالي بزاف منكم راح يسقسي واش هو الرقم اللي راح نوتيليزيوه في هاد لانسكريبسيون اسكو راح يكون الرقم الشخصي اللي يجي لتحت عندكم الباسبور تاعكم عندكم الرقم الشخصي تحت برك لا فوتو ولا عندك رقم جواز السفر الفوق ادروات دونك نتوما واش راح تيليزيو رقم جواز السفر باسبور نيميرو اللي يجي الفوق ادروات هذاك اللي يجي الرقم الشخصي نيميرو بيرسونيل هذاك ما تيليزيوش اوتيليزيو برك الرقم اللي يجي الفوق ادروات جيسبر سي كلير بور فو وهنا بيي اي تيريتوار دوبتونسيون دو باسبور اون فا كليكي سور الجيري. Après, je coche sur ces deux cases-là, j'accepte les informations et j'accepte d'être inscrit au réseau français. Non, هذه ما نكسبتيهاش هذه. Les anciens étudiants algériens. هذه ما نكسبتيهاش parce que c'est pas une obligation de cocher sur cette case هذه. Donc, راح نعمر les informations هذه, on va passer sur la deuxième étape. يلا. Après avoir rempli nos informations يا خوتي, on va cliquer sur créer mon compte. Donc, cliquez هنا créer mon compte. Votre demande de création de compte est en cours de traitement. Un courrier électronique a été envoyé à l'adresse que vous avez spécifiée, l'adresse mail كتبتوها. بهذا le lien, on va confirmer notre inscription. Si vous n'avez pas reçu le lien هذاك بعد 24 heures de la création de votre compte, contactez l'espace Campus France. Voilà يا خوتي كيما راكم تشوفوا أول حقني لو ميل دونك راح نكليك على هذا le lien pour confirmer mon inscription ou bien notre inscription يا خوتي. دونك هنا راح نكتبوا l'adresse mail تاعنا avec qui on va connecter sur notre compte Pastel وهنا le mot de passe et on va confirmer notre mot de passe. هنا le mot de passe ديالكم يا خوتي قال لك le minimum يكون فيه 11 caractères. Il devrait y en avoir une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Après avoir confirmé notre création de compte يا خوتي, on va cliquer sur connecter sur le compte. Voilà يا خوتي, je viens de créer le compte, ça m'a pris je pense 3 minutes, c'est bon, c'est fait, c'est créé. دوكاتيك راح نوري لكم كيفاش راح تعمروا le compte ديالكم. Donc, هنا راح تلقاو كامل les conditions اللي داروهم l'espace Campus France. En tout cas, s'il va y avoir quoi que ce soit comme information ou bien comme nouvelle, راح تلقاوها في هاد لاكوي يا خوتي في لا باج داكوي. Donc, حنا واش راح نديرو؟ راح نكليكيو sur je suis candidat. On va cliquer sur je saisis mon dossier. وهنا راح نعمرو كامل هاد les 3 parties. قال لك je saisis mes informations personnelles. Je remplis mon panier de formation et je soumets mon dossier à l'espace Campus France. Donc, on commence par la première étape. On va saisir nos informations personnelles. Ici, ce qui concerne la partie des informations personnelles. Donc, je vais saisir des fausses informations, rien que pour vous démontrer la procédure. Donc, on commence par identifiant et photo. Donc, l'identifiant c'est uniquement fausse adresse ou bien c'est uniquement faux numéro d'identification auprès de l'espace Campus France. Donc, هذه هي la photo اللي اجوتيتها. دونك نتوما يا خوتي كيفاش راح ديروا pour la photo. دونك قال لك لازم تكون لا طاي تاعها 26 ملم de la largeur et aussi 32 ملم de la hauteur. Il ne faut pas qu'elle dépasse 50 كيلو اوكتي. راكم تشوفوا يا خوتي. لكن ما على بالكمش كيفاش راح ديروا هاد لا فوتو. دونك راح نوري لكم sur Photoshop comment vous allez procéder pour redimensionner la photo تاعكم. C'est vraiment facile يا خوتي. Nous revoilà sur Photoshop يا خوتي. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer un nouveau fichier. La taille تاعو كيفاش راح تكون. Donc bon, je vais créer complètement un nouveau fichier. Donc كيما راكم تشوفوا يا خوتي هنا la taille تاعو راح تكون en millimètres. Donc 26 mm la largeur et 32 mm la hauteur. وزيد هنا il faut pas qu'elle dépasse 300 la résolution تاعها. On clique sur créer. Je veux la redimensionner comme je veux. Tac. Je pense que c'est encore mieux comme ça. Donc,
tac. On va cliquer sur enregistrer. Enregistrer une copie. En JPEG. Enregistrer. راح نقص 46. اوكي ونجي هنا ندير موديفي ما فوتو ونجي هنا نشارجي لا فوتو تاعي. Et voilà, la photo elle est bien chargée. Ça nous a pris, je pense, même pas 10 secondes pour modifier la photo. C'est vraiment facile. Donc, maintenant, avec notre photo, on va passer vers la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'étape identité. Donc, je vais vous dire les informations que vous avez saisies lors de la création de votre compte. Vous devez ajouter le justificatif du passeport. Donc, vous cliquez sur justificatif et vous allez le joindre. Cliquez sur justificatif, choisir un fichier. راح تسكانيوه ديجا تكونوا سكانيتوه دونك راح تاجوتيوه ديريكتومون. ننصحكم يا خوتي انكم كي ديروا سكان شاك حاجه سميوها باسمها وخليوهم في دوسي واحد باش هكذا تجيكم بالسهل تاجوتيوهم ليه كيما يقولوا. نلحقوا فيها ليطاب دي كوردوني يا خوتي. دونك هنا سو كي كونسيرن لي كوردوني راح تحطوا لادريس وين راكو ساكنين دو كاتيك وزيد راح تحطوا لو نيميرو دو تليفون تاعكم يا خوتي. دونك لادريس اي نيميرو دو تليفون هذا مكان. Enregistrer. راح نلحقوا vers l'étape statut particulier. Donc هنا ce qui concerne le statut particulier. هنا اسكو راك بورسي ولا نو راح تلقاو هذه اسكو راك بورسي ولا نو. الا كان عندك لا بورس من parmi ces écoles ou bien parmi ces universités tu choisis la bourse تاعك ولا l'école ديالك. sinon راح تحط برك تخليها هكذا فيد ولا autre cas agent au campus art ou candidat retenu pour passer à un concours au Cameroun ou la vide. Et tu coches sur la case je ne suis dans aucun de ces propositions. Donc maintenant avec la quatrième partie il y a statut particulier. نلحقوا vers l'étape du CV. C'est facile تاني تخاطي واش راح نديرو نديرو joindre un fichier ونروحوا لهنا نشوفوا السي في تاعنا نكليكيو عليه on l'ouvre hop. Voilà le CV. Les canaux que حابين نديرو consultation بالسي في تاعكم ولا كاش حاجه راح كليكو برك sur consulter راح تشوفوا. انا كيما قلت لكم جوني جوندر juste des fausses informations غير pour vous démontrer la procédure. هذا ما كان يا خوتي. نلحقوا vers le cursus. هنا ce qui concerne le cursus يا خوتي واش عندنا. دونك عندك une année d'études supérieures معناته bac plus 1 bac plus 2 bac plus 3 bac plus 5 bac plus 6 وعندك un diplôme d'études supérieures معناته licence master ou bien doctorat. وعندك bac ou équivalent بين le bac وعندك une année de lycée معناته première AS deuxième AS et troisième AS. عندك un concours ولا une autre activité معناته une formation hors domaine d'études ولا une formation à côté. دونك هادو هما حنا واش راح نسبقوا يا خوتي راح نسبقوا بالبكالوريا تاعنا. نفترض انه الطالب تحصل على الباك تاعو en 2020 ان اكزامبل يا خوتي نقولوا مثلا جاب الباك تاعو en 2020 un bac ou équivalent ajouté. Donc, année d'obtention, c'est 2020. Le pays, ici en Algérie. L'État et province. Par exemple, Tizi Ouzou. La ville, on parle Tizi Ouzou. Ce n'est qu'un simple exemple. Un établissement. Même les établissements. Donc, on va cliquer sur autre. Après, on va le nommer, par exemple, Walid PH. ديبلوم هنا راح تختار الدبلوم تاع الباك تاعك اسكو قريت ليتيراتور ولا جيستيون ولا سيانتيفيك ولا ماتيلام ولا دونك الواحد يشوف الكا تاعو. دونك راح نختارو باغ اكزومبل حنا باك سيري سيونس دو لا ناتور دو لا في سيانتيفيك. لا موين نقولو مثلا 15. لا مونسيون نقولو تري بيان. وهنا ان كومونتير لا كانك حاب تاجوتي ان كومونتير سينو راح تكليك سور انغيستري. كيما راكم تشوفوا هنا il a affiché qu'on croit il manque un justificatif. Donc حنا واش راح نديرو يا خوتي on clique sur justificatif. On va chercher un justificatif تاع الباك ديالنا. دونك هنا واش راح تاجوتيو لو relevé de bac. On clique sur OK. نعاودو نكليكيو sur choisir un fichier. On va chercher aussi diplôme de bac deep bac. On clique sur OK. Donc le relevé de bac et le diplôme de bac راهم هنا بصح لازم يكونوا متخدوين en langue française يا خوتي. Donc on clique sur fermer. رانا اجوتينا لا بروميير كاز اللي هي او بيان تاع لو باك. دو كاتيك راح نوليو باك بلس 1 معناته بروميير اني في لافاك. دونك واش راح ندير راح نكليكي سور اون اني ديتود سوبيريور
OK. On clique sur ajouter. Donc هنا راح تختار 2021. Donc bac 2020, l'année d'études supérieures ça serait 2021. OK. La ville Tizi Ouzou, établissement Université Mouloud Maameli de Tizi Ouzou. هنا sélectionne le niveau bac plus 1. Le domaine راح تختار الدومين تاعك. واش عندنا كم دومين؟ تاك 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 تاك. mathématiques, physique. Un exemple اللي خاوتي نقولوا مثلا physique. سوني كان exemple اللي خاوتي. La moyenne نقولوا مثلا عندك première année تاعك جبتها ب 14. وهنا راح تكتب لهم ان كومونتير سي كي كونسيرن لا فيليير تاعك ولا لا فورماسيون ديالك الا كانك باغي سينو راح tu cliques sur enregistrer. Donc هنا ce qui concerne toujours le justificatif il manque, donc tu vas cliquer sur justificatif, choisir un fichier, on va cliquer sur bac plus 1 وراح نفتحو on ferme. Voilà, وراح ناجوتيو la deuxième année معناتو bac plus 2. ajouter année d'études 2022, Tizi Ouzou, Université Mouloud Maameli, niveau d'études supérieures. Donc bac plus 2, physique, la moyenne, on va dire 14,5. Enregistrer, justificatif, choisir un fichier, bac plus 2, tac, tac, c'est fait. Le cas où on va ajouter au bac plus 3, 2023. Tac, tac, tac. Ça serait la même chose même pour le Master 1 et Master 2. Hein. Ça serait la même chose. Alors, on avait dit la moyenne, comme par exemple 16. Un exemple, enregistré. Ah, pardon, niveau d'études, c'est bac plus 3. Enregistré. Tac. On va joindre un fichier justificatif, le bulletin ou bien le relevé de notes de 3e année. Voilà. Fermé. De cas quel حق la 3e année, donc forcément راح يكون عندنا la licence تاعنا de 3e année. Donc كيفاش راح نديرو يا خوتي؟ كيف نوليو vers la même partie. Donc on clique هنا un diplôme d'études supérieures. On clique sur un diplôme d'études supérieures. On clique sur ajouter. Sélectionner l'année donc 2023. Donc, la licence plutôt la 3e année en 2023. Forcément, la licence en 2023. Algérie, Université Mouloud Maameli. Donc, type de diplôme. هنا راح نختاروا alors licence. وين راح نلقاو licence? Licence système classique ou bien licence système LMD. وين راهي licence système LMD. Diplôme master, diplôme de licence système LMD. Voilà. Intitulé exact. Donc, تقول l'intitulé la licence تاعك. أنا راح نكتب bac physique. domaine physique, la moyenne, نقولوا مثلا 18. Un exemple. Sélectionner mention excellent. Type de la formation non précise. Bon, en présentiel. Ok, en présentiel, enregistré. Maintenant, on va joindre toujours le diplôme à la licence d'IENA. Alors, DIP bac, DIP licence. Voilà, comme vous avez ce qui concerne le parcours, ça serait de cette façon, même pour le Master 1 et le Master 2 aussi. De côté qui nous lit aussi qui concerne par exemple les premières années ou la des étudiants qui postulent pour la première année d'études, pour le DAP, TCF, DAP. Donc, كيفاش راح تاجوتيو الكورسوس تاعكم يا خوتي؟ ما تقلقوا ما والو. عبالي راح تقولوا ممكن حقرنا ما شافناش ولا نسينا. دونك كيفاش راح ديروا؟ راح تكليكيو sur une année de lycée. راكم شفتوا يا خوتي. On clique sur ajouter. دونك هنا راح تختاروا نقولوا مثلا قريتو دونك جبنا الباك en 2020 donc 2019 2018 2017 نولي vers 2017 première année 2017 première AS plutôt. Donc هنا établissement autre, on va cliquer sur établissement lycée معناته ولد PH série, on va dire première année bac -1 bac -2. Voilà. Ils ont bien amélioré les choses. Hein. Franchement, ces informations-là, personnellement, parce que de côté qu'ils ont bien amélioré les choses, franchement, c'est bien. La moyenne, par exemple, 13 enregistré.
وهنا le justificatif on va joindre un justificatif quelconque برك يا خاوتي باش تشوفوا برك لا بروسيدور كيفاش راح تكون. alors نزيدو تاني واسمو une année de lycée راح نختارو 2018 bac moins 1 moyen 15 enregistré واش نسيت l'établissement autre wallet PH enregistré كيف justificatif tac tac راح تاجوتي واحد كيما هاك. ça serait la même chose pour même la troisième année. de cas que راح نحكيو dans le cas وين يكون par exemple درت une formation à côté ou là par exemple راك حاب تاجوتي une recommandation de la part un prof كيفاش راح تاجوتيها هذه. donc c'est vraiment facile يا خاوتي واحد كليكيو هنا donc ni année d'études supérieures ni diplôme d'études ni le bac ni une année de lycée ni un concours. donc راح تكليكي une autre activité. tu cliques sur ajouter. أنا قلت لكم هذه dans le cas où حاب تاجوتي par exemple une recommandation de la part un prof et aussi لكن حاب تاجوتي par exemple une formation à côté. نقولوا مثلا درت une formation donc l'année تاعها نقولوا مثلا 2024 un exemple يا خاوتي. cette activité est terminée je peux fournir des notes et les justificatifs. donc هذه خلاص كملت قادر نمد des justificatifs et aussi des notes par exemple. ou bien tu peux dire par exemple je suis actuellement cette activité, je compléterai les notes et justificatifs plus tard. Donc voilà, titre de mon activité, on va dire par exemple photographe. Un exemple est routé. Tac, enregistré. Ou tu vas décrire le type de ton activité, qu'est-ce que tu fais et tout. donc راح تحكي لهم شويه على l'activité تاعك. je vais l'enregistrer. لازم نكتب wallet PH وهنا لو جوستيفيكاتيف. الا كان عندك لو جوستيفيكاتيف سينون كيما قلت لكم قادرين تاجوتيوه من بعد. on clique sur fermer. voilà يا خوتي la façon comment vous allez joindre les formations et aussi le cursus universitaire تاعكم. de cette façon vous allez le joindre. en tous les cas c'est vraiment facile, c'est vraiment simple. suivez juste la méthode اللي درتها لكم vous allez pas ما راحش تضيعوا كيما قلت لكم ما راحش تغلطوا ان شاء الله. donc on passe vers l'étape suivante اللي هي mes tests et examens français. donc هنا ce qui concerne le TCF تاعكم يا خوتي. donc on clique sur ajouter. avant de cliquer sur ajouter يا خوتي on راح نشوفوا واش هما لي تيست اللي كاينين. donc كاين le TCF SO, كاين épreuve complémentaire d'expression orale, كاين épreuve complémentaire d'expression écrite هذه pour le DAP, كاين TCF DAP, كاين autre. donc كاين plein de TCF يا خوتي. حنا راح نكليكو sur le TCF SO. on clique sur ajouter. donc هنا date de la session. هنا راح تكتبوا la date de la session تاعكم. نقولوا مثلا un exemple يا خوتي le 14/09/2024. date d'expiration forcément راح تكون par exemple le 13/09/2026 puisque la durée تاعو هي 2 ans يا خوتي. numéro de l'attestation un exemple on va dire XXXXX1 un exemple. score global obtenu on va dire par exemple 560 un exemple. compréhension orale جبت par exemple 530. maîtrise des structures de la langue par exemple 540. compréhension écrite on va dire 520. voilà يا خوتي. niveau global on va dire CC1. نجيبو C1 ان شاء الله pourquoi pas. on clique sur enregistrer. voilà. après هنا vous allez joindre le justificatif. c'est pareil toujours. on va dire celui-là c'est le TCF. fermé. voilà notre étape de TCF elle est bien remplie. نلحقوا vers l'étape mi séjour en France. لكن رحتوا ديجا لفرنسا راح تاجوتيو هنا لي سيجور تاعكم الباسبور البيي وكامل. donc هادوما vraiment c'est facile يا خوتي. نلحقوا vers la dernière étape يا خوتي c'est qui concerne mon niveau d'anglais يا خوتي et autres langues bien sûr. donc on clique sur modifier. donc قال لك j'ai étudié anglais donc هنا j'ai cliqué sur oui
j'ai déjà passé un examen d'anglais. Là, j'ai cliqué sur non. Si vous avez passé déjà des examens d'anglais, vous avez cité le type d'examen que vous en avez passé, et, ou bien vous cliquez sur non. Sinon, autre langue à pratiquer, si vous avez d'autres langues à pratiquer, je pense que le Benet a mis pratiquer كامل التركية والرجال واش عم يبراتيكيو. Voilà يا خوتي، donc رانا كملنا avec l'étape تاع mes informations personnelles. Donc on a bien rempli nos informations personnelles. On revient, je saisis mon dossier. Comme راكم تشوفوا يا خوتي, je saisis mes informations personnelles, elle est bien complète. On passe vers la deuxième étape, il y a je remplis mon panier de formation. Donc on clique sur ajouter une formation. Voilà. كما راكم تشوفوا هنا première année de licence au sein d'une université ou bien toutes les formations. Donc انا راح تختار par exemple نقولوا physique. Un exemple يا خوتي, je clique sur rechercher. وهنا راح يمد لي كامل لي فورماسيون اللي كاينين في الفيزيك في فرنسا يا خوتي. دونك نتوما حنا باغ اكزومبل راح نقراو ليسونس 1 ou bien licence 3 ou bien licence 2 plutôt. نقولوا مثلا licence, je vais choisir licence. Par exemple celle-ci, je vais dire deuxième année, tac. Je vais choisir par exemple celle-ci, sélectionner. Ajouter la formation sélectionnée à mon panier. Vous ne pouvez pas candidater cette formation avant le 1er 10 2023. C'est tout à fait normal يا خوتي, parce que مازال ما لحقش le 1er octobre. Donc à partir du 1er octobre ان شاء الله راح ندير لكم une autre vidéo كيفاش راح تكانديداتيو وكيفاش راح تاجوتيو les formations هذوما vers le compte Pastel تاعكم, ou même pour les lettres de motivation ان شاء الله. Donc راح نكون معكم ان شاء الله, ما تقلقوش كما قلت لكم. ديروا دو كاتيك الانسكريبسيون تاعكم, كرييو لو كونت هدايا وعمروا لي زانفورماسيون ديالكم باش يكونوا منظمين الكل. ومن بعد تيكي يلحق لو جور جي ان شاء الله لو 1er اكتوبر ان شاء الله راح ندير لكم اون اوتر فيديو ان شاء الله سي كي كونسيرن كيما قلت لكم كيفاش راح تعمروا الكونت باستيل تاعكم افيك لي زونيفرسيتي لي ليتر دو موتيفاسيون اي تو سكي ريست ديريير ان شاء الله. فوالا يا خوتي, هذا واش عندنا في هذا الفيديو, جيسبر ساعدتكم فيه. اذا كان عندكم اي سؤال ولا استفسار حطوه برك في الكومنتير, راح نجاوبكم في فيديو لاحق ان شاء الله.